Hi. So this is Sargemes, and now we are talking about this situation of King as he will discuss his quiz of life for today. And I did not expect that I will get interviewed by King because apparently I had waited for I think several weeks. I did not expect that. So I originally wanted to ask him again, but I don't want to ask him again because sounds rude if I do it. So he accepted the request. It just happens when he and Barb had talked about it, and this happens. So I'm really surprised about it today. So right now we're talking about King. So say hi, King. Hi, Dis- King. Voilà, tu peux dire Oui. bonjour. Hi. Hi. So you want to say something else to the stream? Anything, man. Est-ce que tu veux dire quelque chose au chat, aux gens? Non, rien. Non, je sais pas. Non, là pour l'instant, non. Okay, nothing in particular. Nothing. So, and also our translator is Barb, by the way, and as you can see, like Yes. yes, the first French translator. I didn't expect that. Like, thank you for coming. I appreciate to hear your voice again, like the last week, last week with Taya. No Yeah. problem. I'm glad to help you. Thank you. Yes, it did help well, especially for people who have wanted to speak in French. They have to, Mhm. they have to know what they want to say, and you can translate to English. So that's great. Yeah. So right now, King, like, how was your clan life on COD? How was it? Oh, thank you, Nablus, for the subscription. I didn't expect that. Thank you, man. Alors, Thank you. il t'a demandé comment c'était quand tu étais chez... Enfin, comment c'est chez Code, dans la team Code? Bah, dans la team code, genre c'est bien, c'est un peu le même fonctionnement que la KE. Mhm. C'est juste que là-bas, il n'y a pas de il y a pas de règle de si t'as pas, il y a pas que tu bouges pas ou tu vois Ok, genre, tu vois, il y a juste ça qui change après. Sinon, c'est les mêmes règles que KE. Okay. So he said that he likes it, and it's a bit like KE, except they don't have rules about boosting or not boosting, and they are more free about this. All right. So I've heard like from one source that like in COD like there's this division. It's not like a really a huge division. It's more like there are this team that they are from the non-boosting from COD, and there's from the boosting section of COD. Like I don't know if they're together or they're talk sometimes with each other, but you get what I mean. Are they united or they're not united with each other on the clan? Alors là, il demande si dans la code, parce que dans la code, il a entendu qu'il y avait plusieurs sections, et il y a des gens qui supportent le fait de booster et des gens qui supportent pas le fait de booster. Et est-ce que les gens qui supportent et qui supportent pas, ils s'entendent bien dans la team ou alors ils sont assez séparés ou comme ça? Ah non, tout le monde, ben, genre dans la KOD, ce qui est bien, c'est qu'il y a personne qui se juge. Il y a ceux qui utilisent des boosters et ceux qui en utilisent pas. Et ceux qui en utilisent pas, eh ben, ils jugent pas ceux qui en utilisent. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Aussi. Okay. So he said that those who don't boost don't judge the people who boost in KOD. So and he likes this about that's what he likes about this team. So basically, it's like more free than the rest of the clans he stayed, right? Yeah. All right. Well, like, Barb, you were in COD before, so was it the same thing as you were, as what King had joined this year? Well, when I was in KOD, I was just like 1 month, and I was not playing QuizUp, so I was not active at all. So I really don't know. So you weren't active for several months, or just from the first day of it, right? I recon from the first day. Yeah. I see.
understandable that you don't play much because like you were not that much active last year, if I'm not mistaken. Yeah. It was at the beginning of the year. All right then. So King, like I have a question. So how did you win the best in the world title in Name the Flag on April of 2020 and November of 2019? Alors, il demande comment est-ce que tu as fait pour gagner le titre de meilleur dans le monde de trouver le drapeau en novembre 2019 et en avril 2020. Ouais, celle-là, je l'avais eu de caution, donc du coup, j'avais déjà préparé ma réponse. En fait, Ah. ce qui m'a permis de gagner, c'est, comme tout le monde le sait, c'est grâce au booster que j'ai gagné les 2 mois. Okay. Et surtout en avril, c'est grâce au Covid-19 que j'ai gagné. Je vois. Voilà. Okay, Voilà. so he said that it's thanks to boosters that he won those 2 months. And for April 2020, he also said it was thanks to COVID-19 and lockdown in France. What has to do with the COVID-19 then? What? What has to do with the pandemic? It's just because like he stayed a lot in his house or something? Il demande si c'est parce que tu es resté chez toi longtemps. Enfin. Oui, on était confinés chez nous, donc oui. Je pouvais pas bouger de chez moi. J'ai pas bougé de 2 mois de chez moi, donc oui. Yeah, he said he couldn't go outside of his home for 2 months, so yeah. That's like do you know that if you boost in Name the Flag, I don't know if you know this, but if there's an unwritten rule that some people see boosters as I don't know, something that's against it, that they're against it because that's part of the game, mostly in Name the Flag, as people are they not using boost there. I don't know if you know that, King. Yeah. Are you aware of it or not? Sorry. Il demande si il demande si tu es au courant que dans Trouver le drapeau, il y a une sorte de règle qui n'est pas écrite, mais il y a une sorte de règle que les joueurs ont tendance à respecter, c'est que les gens ils n'utilisent pas vraiment de booster et puis ils aiment pas vraiment quand les gens utilisent quand d'autres joueurs utilisent des boosters parce que ils ruinent un peu la partie pour le reste des joueurs. Cette règle, peut-être qu'il y a une règle, mais bon, que tu vois, elle n'est pas forcément écrite. Et du coup, si Glue a permis d'avoir des boosters, c'est qu'on peut les utiliser parce que dans tous les autres thèmes, pourquoi dans tous les autres thèmes on pourrait les utiliser par un name de flag? Ça que j'essaye de me battre depuis quelques mois pour expliquer que en fait, si on a des boosters, il faut savoir aussi les farmer les boosters. C'est pas tu arrives le jour même et tu te dis je vais faire un mois, je vais booster, tu vois, c'est aussi du travail derrière. Du coup, voilà, c'est ça que tu dois lui expliquer et que genre oui, après je le savais pas qu'il y avait forcément une règle à un name de flag, mais voilà. Okay, so he said that he didn't necessarily know that there was a rule in Name the Flag, but he also said that Glue made boosters a thing in the game, and he doesn't understand why it should not be used in Name the Flag while it can be used in other topics, and also that it's a lot of work to farm boosters and watch ads for months before. So I mean, I understand there's boosters. Like I mean, it's legal for according to Google's term of service, but the thing is like people in Name the Flag has this unwritten rule that if you're boosting, you know, people will see you as differently. I don't know. I mean, I'm just saying because that's what people see. Most of people who see in Name the Flag are like that. Yeah. Yeah. Well, he said that maybe there is an unwritten rule, but he still doesn't care and wants to play the game as it's meant to be. Okay. By Glue. But I mean, like the thing is, will you still wanna play Name the Flag, even though this happens? What? Will he still want to play Name the Flag, even though this unwritten rule happens? Non. Il a demandé si tu veux continuer à jouer
à trouver le drapeau en sachant que cette règle qui est pas écrite existe? Ben, j'aurais aimé faire un troisième mois, oui. Du coup, ben oui. Après, oui, je voudrais faire un dernier mois, oui. Après, arrêter de jouer. Ok. He said that Ou jouer en yes. mode légitime, tu vois. Oh, yeah, ok. Il a dit, he said that he would like to play a third month with boosters, and that he probably will soon. And he also said that it would be his last month, and then he would stop playing, or at least he would start playing legit without boosters. Um, so, all right. Okay. The thing is like, how will he do this plan? I don't understand. So basically, he will want to boost. He will want to boost in the next several months, and then afterwards, he's gonna play legit. So, what's the real situation there? Yeah. What do you mean? Like, what is the? So that's what he really want to do. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So, like, how much levels does he wants to manage? If it is talking about boosting, like, Ok. Il demande combien de boosts, est-ce que enfin combien, dans quelle mesure tu voudrais booster pour un dernier mois si tu le fais, enfin pour le dernier mois que tu aimerais faire? Ben, ça dépend le mois que je fais et ça dépend le mois parce que je veux le gagner le mois. Donc ça dépend. Si mon adversaire il fait 14 millions, ben, je devrais faire plus, tu vois. Donc Ouais. ça dépend. Ça dépend de mes adversaires en fait. Okay. He said that it will depend on his opponents, and like he just wants to win the month. So if his opponent wants to make like I don't know 14 million, then he will fight for more than 14 million. oh, okay. Basically, like a match for between anyone who wanted to beat King or wanted to compete with King. Doesn't matter if it's first or second. Yeah, you're Yeah. gonna do it. Okay. Also, Nabilis asked you this. Why was your old account got banned? Alors là, il demande la question que Navi a posée, c'est pourquoi est-ce que ton ancien compte a été banni? Alors, longue histoire, bon, je vais te la raconter du coup. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait le droit de MD, tu vois. Ouais. Moi, je vais te raconter parce qu'il y avait 3 bans officiels avant à l'époque, tu Ok. vois. Ok. Et du coup, avant, ben, je MD. Du coup, à l'époque, je MD. Comme Dynasty a MD, donc tu pourras lui demander, il MD à 6-7 Ouais. téléphones, tu vois. Ouais, Donc, ça voilà. je sais. Ouais. Et du coup, on MD. Et un jour, ben, du coup, j'ai été banni parce que je savais pas qu'on pouvait utiliser des MD, tu vois. Ça, premier ban, tu vois. Mhm. Après, j'ai été ban une autre fois parce que, genre, ils avaient découvert que quelques jours après, j'avais re-MD alors que pour moi, genre, c'était toujours le même MD. Donc, du coup, j'ai eu 2 bans pour MD, tu vois. Et le Mhm. dernier ban, c'est à cause de Rem, donc c'est le gars que je déteste le plus dans QuizUp, qui a dit que j'avais supprimé son compte alors que c'est absolument faux. Voilà. Et du coup, ben, à l'époque, qui était Okami, qui était Honesty Okami, qui était modérateur, qui a supprimé mon compte. Voilà. Okay, okay. Voilà. So he said that his first ban was back when MD was just made not legal, and yeah, he used to MD before, such like you or many other players, but Hmm? he didn't know it was banned at some point, so he got Uh-huh. banned for this. Then his second ban was for, I think, the same reason. I didn't really understand what he said, but he basically said that it was also for MD and around at the same time. So he didn't really know. And his third and last ban was when Ram, that is the person who is the person that King hates most, said that he deleted his account. So Okami, which is a moderator, banned King for that reason. So, can you tell me the reason why he hated Rem? Est-ce que tu peux dire la raison
Pourquoi tu détestes Rem? Je déteste Rem parce il m'a accusé d'avoir supprimé son compte alors que c'est totalement faux. Et il allait voir les modérateurs et il leur a dit de supprimer mon compte, de ban mon compte à vie. Voilà. Et Ok. du coup, ben, j'ai perdu. Si j'aurais pas perdu mon ancien compte, là, je serais niveau 1200 ou 1300. Voilà. Ouais, okay. So he said that he hates Rem because he accused him of deleting his account, which is false. And yeah, he made his account banned permanently, and he's mad about this. So the reason why he deleted Rem's account because like he hated Rem, right? That's what happened. Can you repeat? I mean, so he deleted um he deleted Rem's account because like he hated him, right? Well, he said that he didn't delete it. Yeah. He didn't delete his account, so Indeed. So so he said he didn't delete it, but some people said he did. So I don't know what I don't know. Like, so what are the evidence you could give to us that can say that you don't delete his account? il demande enfin, si tu aurais des preuves ou enfin, juste comment tu saurais enfin, comment tu pourrais expliquer, voilà, que tu n'as pas supprimé le compte de Rem. Mais parce que je sais que c'est qui a supprimé son compte et j'ai beau lui expliquer, il veut pas me croire. Okay. He said that's because he knows who deleted his account. He tried to explain to him, but he didn't believe him. All right, but I mean, like, since Rem is not even here, then yeah, he's just online on Discord, so I don't know what he said about what he's thinking right now, but yeah. Yeah, All right. it would be interesting, but yeah. Okay, so next, like, do you ever have a great experience on QuizHub? Like, what was your best experience on the game? Ok. Il demande quelle a été ta meilleure expérience, aventure, enfin, la meilleure chose que tu as vécue sur. D'accord. Donc, c'est le meilleur truc que j'ai vécu sur QuizUp, c'est dans les années 2015-2016, où il y avait plusieurs équipes qui s'affrontaient. Il n'y en avait pas qu'une qui dominait, surtout dans le thème Trouver le drapeau. Il y avait plusieurs équipes. Il y avait TSN, il y avait ILA, il y avait KE. Voilà, les trois principales. Et du coup, ben, il y avait beaucoup de tournois. Le QuizUp était très actif. Voilà, c'était vraiment actif et c'était ma meilleure période dans QuizUp. Okay. So he said that the time he liked the most in Quiz was in 2015 and 2016 because it was really active. There were a lot of teams, especially in Name the Flag. It was not like just taken over by one single team, and there were a lot of competition and tournaments and stuff like that. Okay. Yeah. I mean, 2015. No, 2015 is like between ILA, K, and TSN, if I remember. Yeah, that's the teams he mentioned. Okay. Most then. And also, like, do you know who deleted Rem's account? If not, if since King said he's not the one who did it, do you know who? Ok, alors il demande, enfin, la question d'Emilia, c'est est-ce que tu sais, du coup, enfin, tu pourrais dire qui c'est celui qui a supprimé le compte de Rem? Ah oui, je sais c'est qui. C'est un gars que je sais pas s'il est pas très connu, mais c'est Kagami Taiga. Il est dans le classement français et voilà, Kagami Taiga. Redis, comment Mais il il est pas s'appelle? connu, donc ça va être compliqué. Ouais. Comment il s'appelle, t'as dit? Enfin, j'ai pas Mais entendu le nom. Kagami Taiga. Kagami Taiga. Okay, so he said he's Suomi just said it in the chat. Kagami Taiga. He said Taiga. that some French player that is not really famous. So basically, Kagami Taiga is the one who deleted Rem's account. Yeah, that's what he said. Okay. All right then. So I mean, I heard Kagami is like he was from Enigma, I think. I've heard of his name before. That was like years ago. Yeah. Il demande And s'il était dans Enigma, Kagami Taiga. De quoi? S'il était dans quoi? Enigma. Enigma, non. no.
Oh no, he was not. He wasn't. Probably I probably different Kagami I remember, but yeah, he spoke French and that's it. I don't even Yeah, remember. yeah. I don't know. Yeah, I don't know either. Okay. Anyways, like number two, I have a question. How do you find out quiz up? Alors, sa deuxième question principale, c'est comment est-ce que tu as découvert l'application? En regardant une vidéo YouTube. By Et watching. Oh, pardon, vas-y, continue. ouais, voilà. Ouais, en regardant une vidéo YouTube d'un YouTuber pas très connu. Et j'ai Mhm. vu cette application, j'ai décidé de l'installer. Et directement, Ok. j'ai aimé. Et du coup, bah, après, j'ai commencé à jouer. Et après, j'ai commencé à jouer principalement sur Trouver le Drapeau. Et depuis 5 ans, ben, je joue sur Trouver le Drapeau. Voilà. Okay. So he said that he found out QuizUp by watching a YouTube video by a not so famous YouTuber, and like he installed the game and he liked it. So yeah. Good. All right. So, but the thing is, like, also, I have a question, and like, do you ever try to play other topics? Ok. Il demande si tu as déjà essayé de jouer à d'autres sujets que trouver. Oui, capitale du monde. Joueur de foot. Ouais, les principaux, c'est ça. Okay. He said that he also played World Capitals and named the soccer. So he got like 180 and named the sport 181. World Capitals Ah oui, 218. trouver le sport aussi. Trouver le sport. Huh? Et aussi trouver le sport. Oh, and he said name the sport as well. The sport, yeah. Mhm. No. And also, who is your best friend in the game? Is it Micah, the Reaper guy, or I don't know? Yes, yes. Oh, your best friend. I see. So why Micah? What's with Micah? Il a demandé quoi là? Il m'a demandé si pour- mon meilleur ami c'était Mika dans le jeu. Ouais, et pourquoi Mick? Enfin, et t'as répondu oui, et après il demande pourquoi c'est Mika ton meilleur ami. Ben pourquoi? Parce que ben, déjà je l'ai rencontré IRL, il y a pas Oh, longtemps, mais bon, ok, je l'ai rencontré ouais, IRL. sympa. Et aussi ben, c'est parce que genre ben, il m'a toujours soutenu dans mes projets et tout, malgré qu'il était chez KE et tout. Mhm. Et voilà. Ok, Mais voilà. Et c'est presque le seul qui m'a vraiment soutenu depuis le début. Et, en francophone, ouais, ok. vraiment. So he said that it's because first they met IRL in real life, but that was not so long ago. But also because he's one of the only French speaker players that has supported him since the beginning, and even when they were not in the same team, they were still close and supported each other. Okay. Did you know why Micah left KE at the time? Were you aware when he left KE and went to COD King? Est-ce que tu étais au courant que Mika allait quitter KE et pour rejoindre Code? Ben oui, j'étais au courant, mais en fait, je sais pas si on peut le dire en interview, mais bon. Genre, Ouais. en fait, il allait chez KE pour être infiltré pour moi, personnellement, vraiment. Ouais. Et du coup, en fait, il s'en foutait de KE, et voilà, c'est tout. C'était juste pour ça. Et en fait, il allait chez KE juste pour ça, en fait. Mais bon, bref, je sais pas si on peut le dire en interview, parce qu'on le met un petit peu en porte-à-faux, mais bon. Oui, moi j'ai trouvé sympa quand il était là, quand même, ça va. Enfin, les gens, ils le trouvaient Oui, sympa non, de toute mais il est façon. sympa, Ouais, mais ouais. en fait, il est sympa. Genre, il a apprécié quelques personnes dans la team, mais Ouais. franchement, il aimait pas Dank Zero, il aimait pas Ouais. Emilia, voilà. Voilà, principaux, il les aimait pas. So yeah, he said that he was aware that he would do this, and Mika would give him some information. The team was here, but yeah, that's about it. So basically, Micah had some information from the KE server then, or whatever about KE at the time, right? Yeah, and he could report to him what they were saying or stuff like this. So basically, at the time, some of the COD people were aware about this then. What?
I mean, some of the COD people like King, were aware about Micah's intention, like when he. Yeah. Oh, Well, I don't know about other players, but King was. That's for sure. okay. Question for King: Who is your favorite counter in your division in COD? I don't know what a counter means, but yeah, he's asked. Ok, donc là c'est la question de Awen, enfin Kevala, il dit qui est ta rencontre, enfin j'imagine la personne que tu préfères dans ta division dans KOD. Dans le KOD, sans compter Mika, on va enlever Mika parce que voilà. Ouais, ok. Dans la KOD, la personne que j'aime le plus, que j'apprécie Enfin, le dans ta plus, division, c'est mais... Pitbull. Pitbull? Ouais, dans ma division, à moi personnellement. Ah oui, Ouais, parce qu'il y a plusieurs divisions. ouais. Juste dans la mienne. Ouais, Ben, faut- mais vous connaisserez pas, il joue à Dragon Ball Z. mais dis quand même. Ben, c'est Risbo. Dans ma division, c'est Risbo. Risbo et dans tout KOD, c'est Pitbull sans compter Mika. Ok. Voilà. So he said that in the whole of KOD, his besides Mika, his favorite player is Pitbull, Attends, and in je his rajoute un division. détail. He wants to add something. Oui. Je peux rajouter un détail. En fait, Oui, il y oui. a, il y a, il y a Pitbull, il y a Pitbull et là, JCK qui joue en pays du Ah, monde. ok, ouais, je vois qui c'est. Ok. So he said, yeah, Pitbull and LAJCK, like the Oh, Belgian Lajak. player who plays, yeah, Lajak. All right. That's a favorite counter. All right, and also like is it? There's this rumor that I've been told that King had wanted to join A. I'm not sure if it's true. That was like very long months ago. I'm not really sure if this is true or not. Can you Ok. verify this? Alors, il demande parce qu'il a entendu, et il sait pas si c'est vrai et si quoi, mais qu'il y a quelques mois, tu avais essayé, enfin, tu avais voulu rejoindre KE et il voulait savoir si c'était vrai ou pas. Non, j'ai jamais voulu rejoindre KE. Jamais voulu rejoindre KE parce que genre, je sais très bien que genre, j'étais pas le bienvenu chez KE et comme Mika m'avait dit, j'ai jamais été le bienvenu chez KE. Ouais. C'était Mika qui voulait que je vienne chez KE, du coup, Mhm. pour être encore infiltré pour qu'on soit deux. Mais moi, de mon propre gré, je voulais pas rejoindre KE. C'est Mika qui avait demandé à Dank. Voilà. Okay. Voilà. So he said that he didn't want to join KE, but Mika did want him to join because they would be together or something. But yeah, he didn't really want to join because he know he wouldn't be welcome by players. KE. I see. I see. So like, were you when Micah joined KE that like, do you think at the time that he would left KE very soon? Because I know that at the time when Micah was in KE, he really likes the clan and everything. I remember those times that he enjoyed, and suddenly this happens when he went to COD. What's the question? Like, did he expected that this happens? Like when he left COD. I mean, he was happy back then when he was in KE. I think he already Already answered said. this. Yeah. Okay. Also, like, were you the leader of Dream Team before? Il demande si tu étais le leader de d'été avant. D'été, oui. Yes. Yes. So, what happened? Like, how did you become a leader there? Comment est-ce que tu es devenu leader là-bas? Parce que c'est moi qui l'ai créé avec un autre gars qui s'appelait Aminux à l'époque. Et on l'avait créé, genre on avait plus de 90 membres. Okay. He said because he created the team with Aminux, the Algerian guy, and yeah, they had like 90 members. All right. I heard of it before, but I mean, to be honest with you, like it was almost like the what can I say? The epilogue of COD. Yeah, of what I can say.
It's Hmm, like it's kind of similar between that there's boosters and they're not. ouais, il dit que c'est un peu comme, enfin que COD, c'est la continuité de DT ou l'inverse. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais en gros, vu qu'ils ont à peu près les mêmes règles sur les boosters et tout ça. Mais DT, à l'époque, il n'y avait pas les boosters. He said that at the time there were no boosters when he Boosters. was in DT. Right? Right, alright, got it. And like said, do you wait, I have a question right now. I think you really like wrestling so much. I can see on your profile that you like wrestling. I don't know why though. Il demande, enfin, il voit que tu aimes beaucoup le catch en regardant ton profil et pourquoi est-ce que tu aimes le catch, enfin, qu'est-ce qui t'intéresse dedans? Ben, j'ai toujours aimé le spectacle du catch. Ok, J'ai toujours aimé le catch. Donc, en fait, j'ai commencé à le regarder quand j'étais petit et du coup, ben, c'est resté dans la continuité des choses, en fait. Voilà. ok, Et donc, oui, j'aime le catch. Voilà. ok. He said that he has always liked catch since he was little, and he's always watched catch, and because he likes the show and stuff like this. Hmm. I used to watch WWE, but now I don't anymore. I usually watch UFC, but like I said, I don't watch TV, so it just really depends on the time. Okay. He said that he used to. Il a dit qu'il il a dit qu'il regardait UFC et puis WWE avant, mais il regarde plus trop. Ah, il regardait avant, mais maintenant, il regarde plus. Ouais, parce qu'il a pas la télé, il a dit. Ah ouais, mais oui, mais oui. Maintenant, c'est une chaîne payante. Yeah. He said, yeah, it's not a free channel, like you have to pay a subscription to Okay, watch catch. Yeah. so this is the question now. I guess you know what happened in Name the Flag World Cup, and I've been told that you've been cheated on the game, like you played gems when playing the game, like on the questions, yeah. Like if you play on question, you put the gems for the answer. So, what's your reaction about it? Ok. Alors, il a demandé si. Enfin, il a vu que tu as été disqualifié pour la Coupe du Monde là, qui a été dirigée, Ouais. enfin, qui a été faite par Emilia. Et puis, ouais, il a Ouais. entendu que c'est parce que tu as utilisé des gemmes. Et du coup, il voudrait juste savoir Ouais. ta réaction à propos de ça. À propos de ça, c'est que, Réponse, ouais. en plus, la partie où les quarts de finale où je me fais éliminer, et en fait, j'utilisais 5 gemmes, 5 gemmes, en fait. Genre, j'utilisais que 5 gemmes, waouh. Donc une question sur les 7. Et en Mhm. fait, genre, ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire était totalement à ma portée. Les 3 premières parties, j'ai utilisé 0 gemme. Et juste voulu, pour m'amuser, genre, utiliser sur la dernière partie ben, les gemmes, en fait. Parce que genre, j'avais gagné les 3 parties, en fait. Du coup, Ok, ouais. je m'amusais, en fait. Donc, j'avais même pas besoin d'utiliser les gemmes. Du coup, je me suis juste amusé, en fait. Genre, je me suis dit, ben, j'ai gagné les 3 parties. Genre, j'ai Ouais, pas utilisé les gemmes. Du coup, voilà, on a fait des parties bonus et j'ai dit, bah, vas-y, j'utilise, du coup, vu que je suis déjà qualifié. Et ben, ça m'a disqualifié. Et je trouve ça ouais. un petit peu malhonnête parce que c'est dans la continuité des choses et je trouve que la communauté anglophone, et c'est pour ça que je fais cette interview aujourd'hui, je trouve que la communauté anglophone est beaucoup genre, dans être tout le temps sur moi, en fait. Ok. Genre, genre ça reste un jeu, ça devrait pas arriver à des extrêmes comme ça, genre à tout le temps être là, à scruter mes moindres faits et gestes, en fait. Voilà. Okay. So he said that he did use gems, but like at the game he was disqualified, he used gems when he was already winning. He hadn't used gems before. So yeah, he felt like it's a bit unfair, and he wanted to say that he thinks the English-speaking community of Quizup is really annoying because he feels like they are always watching him and criticizing him and
yeah, they are always against him, and that's why he doesn't like it. But the thing is that it's part of the rules that you can't use it. Yeah, but that might be the reason why they criticize you, though. I think. Yeah. Il a dit que c'est dans, enfin que c'était dans les règles du tournoi qu'on pouvait pas utiliser les gemmes et puis que bah, c'était pour ça que la communauté anglophone bah, en avait contre toi. Non, mais je parle pas que du tournoi, je parle de tout en général, en fait. Okay. Well, yeah, he said, yeah, the he's talking about the game in general, not just the cup. So for the English-speaking community, not liking him, not just the World Cup. But I mean, like Totten said that people always look at him because he's the one who always break the rules. Do you believe it, what he said, or can you further your evidence if you want to say what you want, King? Can you say it again? Like John 2 said that people always look at him because he's the one who always break the rules. Ok. Donc il a dit ouais, les gens, enfin de la communauté anglophone, ils font, enfin ils regardent tes moindres faits et gestes parce que c'est toujours toi qui bah, suis pas les règles ou comme ça quoi. Ben non, en fait, parce que il suffit juste de regarder, bah, peut-être pas en name the flag, hein, mais dans tous les autres thèmes, les plus gros tricheurs, ils sont pas en name the flag. Et genre, ce que je fais, je triche pas. Genre, en fait, à part s'ils considèrent que j'ai triché au tournoi, mais à part ça, je triche jamais, parce que genre, sinon je serais banni, en fait. Donc, ils devraient me laisser faire. Je les laisse faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent jouer comme ils veulent, mais qu'ils me laissent jouer comme je veux. En fait, voilà, c'est ça que je veux expliquer. Okay. So he said that he's not a cheater because most of the actual cheaters on QuizUp are on other topics like, I don't know, anime topics and stuff like this. And yeah, granted he uses boosters and gems, but he doesn't against QuizUp rules. And yeah, he just want to be considered a regular player and not like someone tweaking the rules. So I mean, like that's why I said before there's unwritten rule in the flag. You know, you still get criticized if you do something really something that's kind of against them. And I know this because like I've been named the flag player for a long time, and it's really a critical situation when let's say like it happens to King. Yeah, it's kind of big deal for most of the community there. Yeah. No, I mean I'm saying Écoute, unwritten as in like I know it's written, but I'm saying that unwritten as in like let's say he did he did shit like everyone knows like he already boosted. So yeah, that's what I'm trying to say. It's not like I'm saying about the World Cup. I'm saying the whole thing. Wait, you're talking about the World Cup? Or I'm not saying. I'm not saying about. I mean, because John to ask me, tell me like the rules in the World Cup were not unwritten. No, of course not. It's written. I'm saying what I'm saying about unwritten is like the whole situation, like what he did in the past and until what he's doing at this point. Yeah, I know. Well, he already explained that. Yeah, it's maybe unwritten, but it's not against QuizUp rules, so he will keep doing it. But like I said, yeah, still you did some controversial stuff in Name the Flag World Cup, and people know that. Yeah, that's what happens. Do you ever like play other video games? You know, it's not only QuizUp that the only game you ever play, I believe. Il demande si tu joues à d'autres jeux que QuizUp. Ouais, je joue à plein de jeux, genre je joue à un jeu de catch. En vrai, j'ai plein de jeux, donc ouais, beaucoup de jeux. Je lui dis beaucoup de jeux parce que voilà, sinon il y en a trop en fait.
Okay, he said he plays many games like wrestling games and stuff like this. Wrestling games, okay. Yeah, makes sense because this picture says so already. This picture already says so. Okay. Like how much do you boosted? Like, okay, how much do you boost it every time when you play? Like I know you said before that you don't care if people try to against you or compete with you on the name the flag or something. You just try your best. How many boosts you could do? You know. So how much do you usually boost? Like in average, let's say, if you remember. Il te demande en moyenne combien de boosters tu utilises dans les mois où tu boostes à fond, en général. Alors, le mois de novembre, j'ai boosté pour 100 000, 110 000, 120 000 à peu près. Ok, Et pour avril, 150 000 à peu près. ok. He said that in November he boosted for what's worth 120,000 gems, and for April 150,000 gems. What? Whoa, whoa, whoa! That's a lot. Oh my god. Yeah. Jesus, that's a lot though. Yeah. So, what else? Like Et 16.4. tu peux rajouter que pour avril, ça me prenait à peu près 10 heures par jour pour les farmer parce que j'avais 0 de gemmes au début du mois. Voilà. Okay. He said that for in the case of April month, Yeah. he had no gems at the beginning of the month, and he took like 10 hours per day just to farm gems. So he did it after like several weeks then. Okay. But I mean like it, he's like a low key at first, then he just do it in the next weeks as a boost. Oh, okay. Yeah. So what are his favorite ads? What are your Il demande- favorite? La question de OG, c'est quelles sont les publicités que tu préfères? De quoi? Quelles sont tes publicités favorites quand tu regardes les pubs pour les gemmes? Ah oui, ben, il y a la pub qui revient tout le temps. Vas-y, je vais lui dire la pub qui revient tout le temps. En plus, elle donne pas les gemmes en plus, donc je vais bien la lui dire, cette pub. C'est Comment elle Idle s'appelle? Farming Empire. Quoi? Tu lui dis, pour rigoler, c'est la pub Idle Farming Empire parce qu'elle donne pas les gemmes. Et pour la réalité, c'est les pubs de 5 secondes. Okay. So he said his like joke favorite ad is the Idle Farming Empire ad because it gives no gem when you have it. So he actually really hates it. And his favorite one is attends, redis celle-là. Is the 5 seconds ones like that are really short. Oh, okay. And like, how are you by the way? I'm curious. Il te demande comment ça va. Ouais, ça va bien, moi. He's doing okay. No, I mean, how old are you? Like, what's your age? 27? Ah, ok. Non, pardon, j'avais mal compris. Il a demandé quel âge tu as. Quel âge as-tu? Ah, j'ai 20 ans à la fin de l'année, là. 20 ans à la fin. He said he will turn 20 at the end of You're 20? Wait, 20, yeah. but it says that you're 27 on the profile. What happened? Ouais, il dit que il trouve, enfin, il se demande pourquoi c'est écrit que tu as 27 ans sur ton visa. Bah, parce que genre, je l'ai jamais réglé, en fait. No, he said that it's because he never said this thing, so he doesn't really know why it says 27. Okay. Right. Yeah. I mean, you could change it on QuizUp, you know, you change your age. You could change it, right? I think you could, right? Barb? Yeah, but not anymore. Not anymore. Okay. Who puts his real age on website if you're underage? Okay, that's a joke here. Who puts his... Okay, anyways. What?
do you ever like I have a question like are you OG Booba? Il te demande si tu es OG Booba. Non, pas du tout. Not at all. Hello. How about Satan? Et Satan? Non, pas du tout. Nope. No. Okay. But how did you join TSN then? Il demande comment est-ce que tu as rejoint TSN. Ben, en 2015, j'avais demandé au chef Satan, du coup, de rejoindre. Il m'avait accepté. Du coup, ben, j'avais rejoint TSN, tout simplement comme ça. Okay. So in 2015, he just asked Satan if he could join, and he accepted. So that's it. Okay. Um, like, did you have any problems with TSM members or ILA members back then? Because I don't know, because you remember there were like several wars there. Recent, 5 years ago there was a war between TSN and ILA. Yeah. Alors, il a demandé est-ce que tu as eu des problèmes avec TSN ou ILA parce que il y avait des guerres. En vrai, ouais. J'ai eu un petit problème avec Ila à un moment. Parce que, Mhm. voilà, comme j'étais dans la TSN, ben, ils m'ont dit que j'étais un tricheur et tout. Du coup, voilà. Mhm. Et après, non. Après, non. Forcément, non. Mais parce qu'après, quand TSN a été dissous, ben, j'ai rejoint Ila. Donc, Ouais, voilà. ok. Non, pas So forcément. he said that not really, maybe a bit some ILA members because when he was in TSN, they were accusing him of cheating, but then when TSN was dissolved, he just joined ILA, so there were no beef anymore against the two of them. Okay. So, do you ever encounter some like? Oh, sorry, no. Like, I'm curious that I've seen your account before, and I don't want to say this, but there you had a relationship before, right? Relationship, yeah. No. Il demande, okay, can you say it again? I remember he had a relationship with some person from Switzerland, yeah. Ok. Alors, il te demande à propos, enfin, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais de la relation que tu avais Alicia, de Quiz Up. Ouais, ok. Et du coup, il demande quoi? Ouais, il demande juste, enfin, what are you asking about it? About the Like, relationship? how do you met her then? Like, Ok. Donc, comment tu l'as rencontrée? Ben, je l'ai rencontré grâce au jeu, en fait. Ben, en fait, au début, on a parlé du jeu. Puis, Mhm. petit à petit, ben, comme toi avec Théa, du coup, Ouais. ben, gentiment, on s'est rapprochés. Et du coup, ben, après, on s'est vu IRL et voilà, on s'est mis ensemble. Du coup, Okay. voilà. So he said that they just started to talk on QuizUp about the game, and then they started to talk about other stuff, and they became closer, and in the end, they met IRL, and they became a relationship. all right. So, are they still in a relationship or no? Est-ce que c'était une relation à distance ou non? Ouais, c'était une relation à distance. Yes, it was a long distance relationship. So, do you still have contacts with her? Or I don't know. Est-ce que tu as toujours contact avec elle? Oui, toujours. Mais on est amis maintenant. He said yes, they still do, but they're just friends now. Oh, okay. I see. Like, do you have any future plans like you would want to do on quiz aside from name the flag, or anything? Est-ce que You said that you will play other topics ever. est-ce que tu as d'autres plans pour le futur dans Quiz Up, donc à part faire un troisième mois sur trouver le drapeau, sur d'autres topics par exemple, ou enfin est-ce que tu as d'autres buts, objectifs? Euh, ouais, j'ai peut-être un objectif de faire un niveau 500 dans un autre thème, mais je sais pas quand exactement. Ok. Voilà.
he said that he might want to do to get a level 500 in some topics, but he doesn't know when and what topic yet. Oh, okay. I see. So it's just like secretive, cause like he doesn't know where yet. Yeah. Okay, but I mean, like, I don't know why he picked Name the Flag out of the rest back in 5 years ago or whatever. How many years he played? Like, why was his level has a lot of? I mean, has a lot of levels in Name the Flag than the rest. What? I mean, why King had a lot of levels in Name the Flag than the rest of Oh, topics he had. ok. Donc il demande pourquoi est-ce que tu as autant joué à trouver le drapeau en comparaison à d'autres. Pourquoi ce topic en particulier? Parce que j'ai toujours été passionné par les drapeaux Mhm. et que voilà, ça m'a toujours. Depuis que j'ai 3-4 ans, je me suis intéressé aux drapeaux tout le temps. Donc oui, ça m'a toujours Ok. plu et je connais beaucoup plus de drapeaux que ceux qu'il y a sur le jeu. Okay. Voilà. He said that he's always liked flags since like he was 3 or 4 years old, and that he knows a lot more flags than there are in the games in the game. So he played because of that. Okay. I mean, like Yeah. me either, but like not really 3 years old, of course. I think around like 6 or 7. Yeah. All right. Yeah. Um, do you hate any clans on QuizUp? Like, do you have any enemies of clans on QuizUp or no? Il demande est-ce que tu as actuellement des clans que tu n'aimes pas sur QuizUp, enfin que tu as des ennemis ou comme ça sur QuizUp dans des Mais clans. c'est pas le clan en lui-même, c'est quelques personnes. Mais après c'est pas que je les aime pas parce que voilà, comme j'ai toujours dit, je prône que on doit détester personne parce que ça reste un jeu. Mhm. Du coup, des personnes que j'apprécie moyennement, il y a quelques personnes dans la KE, mais c'est pas la team KE que j'aime pas. Mhm. C'est quelques personnes de la team KE. Voilà. Et j'irai pas les noms parce que ça sert à rien. Oui, oui. Okay, so he said that there are no teams that he hates, but there are people. But yeah, like he stands for the statement that it's just a game and there should not be such hate on this game. So yeah, he doesn't hate teams, but he dislikes a few people, Oh, but okay. he doesn't want to tell who. But yeah. Yeah. Ah I- si, il y a une personne que je déteste, Oh wait, oui. Nikki, parce qu'il triche à tous les blitz et il fait des chronos n'importe lesquels, voilà, et qui nique tout le temps Okay. mes blitz, voilà. Oh, je te comprends. He said that there is one person he hates. It's Nikki because he always cheats during blitz quizzes and he beats his score by cheating. Wow, it's Nikki. Basically, he Yeah. hated. Oh, like number one enemy, huh? Okay, Yeah. I see. Okay. Like, do you ever sorry, I'm thinking what I'm gonna say. Like, what do you like about Wisdom in terms of challenge? Like the quiz, the coin challenge, the golden lightning. I don't know what you like there. Qu'est-ce que t'aimes sur QuizUp tu sais, les challenges qu'il y a souvent, genre, par exemple le Blitz Quiz, les tournements, enfin les tournois de pièces, et puis je sais pas ce qu'il y avait avant, mais tous ces challenges, enfin, c'est Oui, lequel mais ton préféré? dis-lui, j'aime bien le blitz quiz, mais le tournoi de pièces, c'est pay to win, voilà, Ouais, et, et que du coup, j'aime pas trop, et que je préférais les anciens tournois, mais que t'as pas connu, mais que c'était des ouais, tournois avec des pièces, et que du coup, c'était une grande compétition et il fallait farmer pendant longtemps. Et ces ouais, tournois, je les adorais, voilà, je peux le dire. ok, Et du coup, je préférais avant les anciens ok, tournois. Voilà. ok. So he said that for nowadays he likes Blitz quizzes and he doesn't like coin tournaments because he thinks it's too
pay to win Driven. And he also said that he liked the older tournaments. They were like, I don't know what tournaments they were, but yeah, he preferred those ones. Yeah, the Golden Lightning, basically. Yeah. You had a picture before. The king is back. TSN. What is this? Il demande pourquoi à un moment ton pseudo c'était The King is Back. Mon pseudo c'était King is Back parce que tout le monde était content que j'avais quitté Couzette et j'ai fait une pause pendant 3 mois et quand je suis revenu, j'ai mis King is Back parce que au moins on savait que j'étais de retour, voilà, simplement. Okay, so he said that it's because people were happy that he left Quiz a while because he made a break of a few months. Yeah. And so when he came back, he put that name to let people know that He he came was back. back. Okay. Anything is kind of interesting. It says here there's one statement in French. I don't know. Can you say this, Barb? I don't know what that is, but yeah. Oh, it means lol. He said, yeah, basically he said that the opponent is scared and that he's disconnecting. Okay. Yeah. Okay. So John to ask you, when will you finally leave for real on Kusop? Okay. So, donc, Yann, enfin le deuxième Yann, enfin je sais pas si tu vois qui c'est, mais il y a Yann, il demande quand est-ce que tu vas partir définitivement de Quiz Up. Enfin, et pas revenir, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas pensé à une date de fin exactement, mais je sais que je vais pas rester sur ma vie à vie sur Cousap, mais Ouais. je pense, je sais pas, dans peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ok. Si l'application existe toujours. Ouais, voilà. So he said that he's not thinking about a specific date, but he will just stay around for like 1 or 2 years until he gets tired of the game. Yeah. You're still not tired, right? Not really, you know, you still have some objectives. Like you play with Hokaso in the Name the Flag. You made the two announcement from Hokaso like road to 900, no, road to 800, and then road to. Wait, this is same pose. Okay, the same pose, yeah. So why It's Hokaso? the same post in French and English. Donc il demande pourquoi est-ce que tu as fait ton level 800 avec Okazo. Parce que avant Yukazo, il m'en voulait pas, il était sympathique avec moi et limite il était proche de moi. Mhm. Et quand il a vu que je boostais en avril, il a complètement retourné sa veste et voilà, Ok. simplement. Parce Ok. que en novembre, il me soutenait totalement, voilà, clairement. D'accord. Et en avril, je sais pas ce qui lui a pris, il a commencé à mal me parler, même à me bloquer le dernier jour et à me salir même le dernier jour. Du coup, c'est pour ça que je suis Ah ouais. revenu en France. Et il faut bien savoir que je ne serais pas revenu en France s'il n'aurait pas fait tout ça le dernier jour. Voilà. Parce que Ok. ça aussi, ça a fait une grande histoire, c'est que je suis revenu en France le dernier jour. Mais de base, je voulais lui laisser le moi parce que j'étais sympathique. Ok, Et ouais. j'ai vu que le dernier jour, et ben, il a voulu faire une dinguerie avec moi. Et voilà, du coup, j'ai dit, tu veux jouer avec moi, je reviens en France parce que je suis français de base. Donc voilà. Oui, bah ouais. Okay. So he said that before April, Hukaza and him were getting along. They were kind of friends, so decided to play this level with him. But in April, at the end, like during Hukazo changed his mind about him because he was boosting. Mhm. And at the end of the month, King switched back to France because he was in Qatar. Because at the beginning he wanted to leave the Best in France title to Hukazo. At the Okay. end, they had like an argument, so King switched back to France to take his title. Oh my God.
That's the story now. What happened in April? I just realized now. Yeah. And he also made that 100 games versus Barb. What happened there? What Il demande happened there? juste, enfin, il dit juste qu'on a fait le challenge là, de 100 parties à la suite, et puis il a juste demandé comment ça s'était. Ah ouais, bah oui, j'ai perdu 2-0. Hein, on se demande bien pourquoi. Hein? Voilà. Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, ben, je me rappelle que ouais, j'ai perdu 2-0, mais je me rappelle bien pourquoi, parce que j'avais la gueule de bois la veille. Voilà. He Voilà. said that he lost 2-0, but that was because he was hungover from yesterday, from the day before. I mean, Oh, what happened? Oh my God, Barb. yeah, I remember he told me that when we played. And also that like, what else should check. Like, what? Why do you have a late response for the interview? I remember asked you like a week ago what happened. And why now? What happened? I didn't even ask you a lot now. I didn't want to do it because it's kind of rude if I do it. So I don't know why. Just now. Ok. Il demande pourquoi est-ce que, enfin, parce qu'il t'avait contacté il y a quelques temps pour dire quand c'était l'interview, mais tu lui répondais pas. Pourquoi Oui. t'as pris autant de temps à répondre, enfin, avant que je te contacte là aujourd'hui, pour te dire que c'était aujourd'hui? Déjà, cette semaine, je n'avais pas vu mes messages vu que Mm. j'étais pas chez moi et Ok. que ben, j'étais en déplacement tout le temps. Genre, je bougeais H24, du coup, ben, j'étais jamais sur mon téléphone. Et que du coup, ben, j'avais pas vu forcément les messages et que du coup, voilà. Et que Ok. aussi, ben, je savais pas comment ça allait vraiment se passer, comment on allait s'organiser et tout. Du coup, ben, voilà. Okay. So he said it's because this week he was really busy and he was at home, so he couldn't really check his messages on his phone, or like not that often. And also he didn't really know how it would happen, like how the interview would happen. So he didn't really know, yeah, Oh what to wow. expect. Yeah. I see, I see. I mean, like he said like okay, perfect. Is it true? No? Like I mean like when he agreed, like he said like I think he's confident, yeah, enough to say it. Yeah. Yeah. Huh. I contacted him and he said that he's ready and he wants to do it now. Oh, what else? Why do people ask him if he's OG daddy? Okay, I'm gonna ask you again. Are you OG daddy? Oh, alors, Nikki, bon, t'as déjà répondu, mais là, Nikki, est-ce que tu es OJ Daddy? Donc, il redemande encore. Mais bon. Alors, tu peux lui répondre à lui. Déjà, tu vas lui dire, déjà, tu lui dis non. Et tu lui Mhm. dis, c'est quand qu'il va arrêter de ruiner tous les quiz, s'il te plaît, de ma Okay. part. Okay. So he said that no, he's not OG Daddy, and he tells Nikki if he can stop ruining every Blitz quiz by cheating. Oh, Nick is watching as well. So, and he's saying right now, ask him what was his reaction when I spam count on his post. Alors, Okay. il te demande ce que c'était ta réaction quand Nikki il a spammé des emojis post. Ben écoute, je me suis dit, c'est un enfant de faire ça, franchement. Franchement, c'est un enfant de faire ça. Du coup, j'ai même pas réagi, franchement. J'étais derrière mon téléphone, j'étais en train de me taper une grosse barre, surtout. Parce que genre, j'étais en train de me dire c'était vraiment gamin ce qu'il faisait. Du coup, ben, franchement, j'ai pas eu franchement de réaction, à part me dire qu'il était pathétique, en fait. Okay. Ouais. So he said that he just thought that Nikki was acting like a kid, and and that it was Oh, man. pathetic, and he just laughed because he couldn't realize how immature he was. Oh my God. So it's like between them already. Oh God.
All right. Yes. Hmm. So, uh, I mean, are there any questions you guys gonna ask here on the chat? Cause I can't think much about the questions already. So you guys can ask some questions over there as an AMA style or whatever that's called. Donc là, il demande des questions aux gens du chat. Des questions. Ouais. Yeah, anything, man, anything. Yeah. This will be your last NTF disc quiz that you're gonna destroy. Okay. I don't know if you refer to Nikki or King. I think he's talking to Nikki. Nikki. Yeah. Are there any questions, guys? Any questions? Yeah. You know, that's King. So I mean, you can ask anything. Um. There's no one is talking, asking. I mean, yeah. So you guys have to wait. Awkward silence. Who is best? What do you mean who is best? Who is best in what? I can't even say it right now if unless it's complete sentence, yeah, for that matter. Who is the best Belgian or Swiss players? Ok. Donc, Kevala ou Awen, je sais pas comment tu l'appelles, il demande Ouais. qui sont les meilleurs entre les joueurs. Ouais, je sens la question, je sais que c'est posé comme question. Il me le pose tout le Quoi? temps. Ah, ok. Vas-y, pose ta question, mais je pense qu'il me l'a déjà posé plein de fois. Ah, j'ai déjà dit, t'as pas entendu? Non. Ah, pardon. Alors, il a dit qui sont les meilleurs, les joueurs suisses ou... Oh Ça bug, wow. ça bug. Ah, attends, tu veux que je l'écrive? Non, répète, parce que des fois ça coupe avant la fin. Ok. Donc, il demande qui sont les meilleurs, les joueurs suisses ou les joueurs belges? Alors, pour le décevoir, si on se base sur toi, c'est les joueurs suisses. Et So, surtout si on se base à un name de flag. Mais si on se base sur son thème de prédilection, je sais pas. Si on se base sur son thème, c'est les joueurs belges. Si on se base sur le thème name de flag, c'est les joueurs suisses. Voilà. Okay. Well, I think Owen understood. So he just said that if we take name the flag, Swiss players are the best, and if we take Owen's main topic, Belgian players are the best. Okay. It's a joke here. Who do you think is the best quiz player? Qui, à ton avis, est le meilleur joueur sur quiz? Alors, que je réfléchisse bien. Pour moi, je vais me baser sur quelqu'un de fair play et qui, pour moi, m'a impressionné. Et c'est pas parce que tu as une interview, mais c'est toi pour moi parce que tu as fait quelque chose d'incroyable. Parce que tu as joué 2 mois ou 3 mois en faisant plus de 12-13 millions et tu es toujours régulier dans tes performances. Donc, pour moi, ouais, ce serait toi. Bah, merci. Parce que c'est toi qui a été le plus rapide d'arriver au level 1000 sans booster et plein de trucs comme ça. Donc, pour moi, ce serait toi. Voilà. So he said that for him, the most fair play and best player is me. So I don't know. because I attained level 1000 the fastest, and I am really consistent. And also you're a translator too. Yes, and because I'm a translator. So, do you have any comments about what happened in October of 2020 game? Any comments at this point? Because like, you know, you're not playing right now. Yeah. Ok, alors il demande ce que c'est ton avis sur le classement actuel des flags en octobre, là, pour l'instant, enfin comment ça en est maintenant. Pour l'instant, ben, tu y es toujours, hein, comme d'habitude. Ouais, troisième. Alors pour moi, pour l'instant, le premier, il n'a jamais fait ses preuves, donc à voir s'il tient sur la longueur. Ouais.
Et après, moi, je trouve que c'est à peu près, il y a beaucoup de personnes qu'on retrouve dans chaque mois dans le classement. Donc après, c'est habituel, tu vois. Donc du Mhm. coup, j'ai un point d'interrogation sur le premier pour voir s'il va tenir. Ok. Et voilà. C'est tout. Voilà. Ok. Après, sinon, moi, je trouve que le classement, il reflète à peu près ceux qui jouent le plus souvent, tu vois. Okay. So he said that besides the first right now, so OG, that he doesn't really know well, and he's just wondering if he will be able to keep going on the long run. And other than that, yeah, he just said that it's a usual leaderboard with players that usually play. So there's nothing special Nothing about special. this month's leaderboard. But I mean, like, do you regret that you cheated on the gems? I mean, you used gems on name the Flag World Cup of 2020, or no? You regret what happened, what you're doing at the time. Est-ce que tu regrettes d'avoir utilisé des gemmes pour la Coupe du Monde de Name the Flag ou pas? Ouais, bien sûr. Yeah, Surtout he que tu said t'es qualifié. yes. Donc, Yeah, especially because he was qualified, so he regrets. I mean, like, that's. I mean, we got caught, so that's what happened. Yeah. Yes. I remember questions, guys. Are there any questions? Or do you have a question? Not No, really. not really. I didn't know anything anymore. I think we covered most of it, right? Yeah. Yeah. That's Ok, ouais, ça va être la fin de l'interview, hein. On pense pas. what's your final message, King? Anything you want to say in the stream? Ok, est-ce que tu as envie de dire un dernier ou quelque chose ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose? ben, tu lui dis merci pour l'interview, parce que c'est la fin de l'interview, là, non? Ouais. Ben, tu lui dis merci pour l'interview et que ça a été un plaisir de faire l'interview avec lui. Et que Ok. voilà. Okay. So he said thanks for the interview and it was to make this interview with you. Alright, thank you as well. Thank you, Barb, as well, for the translating. Ouais, on te remercie. All No good. problem. Yeah. Alright, guys. So you guys know what happened, Ok. and this is what he said. So thank you for watching. For the audience here, and like I hope you guys enjoy what's going on in the interview. So goodbye.